बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जमील टैडी किंग पिजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बाबा जुल्फी साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं। उनके जो लाइन ब्रीड के मुताबिक जोड़े हैं, उन जोड़ों का आपको शौक करवाएंगे और इनमें से अगर कोई कबूतर और कोई जोड़ा भी आपको पसंद आ जाए तो आप बाबा जुल्फी साहब से डायरेक्ट रब्ता करके वो कबूतर परचेज़ कर सकते हैं और मैं उनका नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो चले आएँ, जल्दी से चलते हैं बाबा जुल्फी साहब के पास और उनके जोड़ों का शौक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा बाबा जी, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे जो दोस्त हैं ना, उनको आप अपने लाइन ब्रीड के मुताबिक जो जोड़े हैं उन जोड़ों का शौक करवाइए और एंड पे उन जोड़ों की कीमत जो है ना वो भी बता दीजिएगा। तो चलें, हमें अपने हमारे दोस्तों को कबूतर शौक करवाएं उनका। हाँ बेटे, ये कबूतर आप देख लें, बड़े गौर से सुन लेना बेटे, बिल्कुल सच होएगा बिल्कुल। ये टैडी कबूतर है, ठीक है। ये असल टैडी। इसमें ये कबूतर 98 है। ये कबूतर अगर आप किसी बड़े खिलाड़ियों से लेंगे ना कबूतर, ये कबूतर ये आपको 3-4 लाख से कम नहीं कोई देगा। क्या बात। ये कबूतर, ये वाला, ये टैडी, ये तो हम वो कबूतर जो ना, ये आपको यही टैडी 15,000 में मिलेंगे। जोड़ा 30 के ही मिलेगा, कम नहीं होगा। 30 के ही हम जोड़े वो लगाते हैं, 120 कबूतर। और जब घर में कोई लेकर आता है 35 या 40 या 30 कबूतर तो वो 15,000 रुपये लगते हैं, लेकिन जोड़े वो लगते हैं बेटे जो बच्चे पर बांध के उड़ाए। क्या बात। ये अब ये आप हैरान रहेंगे कि उन्होंने कोई ये घर में बनाते हैं मशीनों में ये कबूतर। बेटे ये कबूतर जो है ना, ये टैडी, यही कबूतर है। और यही कबूतर, ऐसे ही टैडी कबूतर हम फेल भी कर देते हैं। 150-200 कबूतर जो है ना, 300 कबूतर वो पड़ा है बेकार। आपका तो 15-20 लाख रुपया बेकार गया, 24 लाख 25 लाख रुपया बेकार गया। ऐसे इतने खूबसूरत कबूतर। अब यही कबूतर है, अब इसकी लाइन ब्रीड इतनी है, इसकी वापसी इतनी है, हमने सब चीजें देखनी है। हमने इसे वो कबूतर बनाना जो गर्मी में ना ऐसे आए वापस, गर्मी 48-45 हो, कबूतर वापस आए, आना जरूरी है। ये दिखाओ कबूतर, ये बहुत बेहतरीन कबूतर है। ये कबूतर देखने वाला है, टैडी नस्लों की नस्ल चला देगा ये। जी हाँ जी, ये बेटे ये भी टैडी कबूतर है। और ये बेटे ये कबूतर भी रामपुरी है। ये कबूतर भी रामपुरी और ये भी टैडी इंतहा का। ये भी 98 है बेटे, 98 कबूतर है। ये रामपुरी कबूतर है, रामपुरी उससे बना ये कबूतर, ये टैडी। और ये टैडी ये इंतहा की नस्लें चलाने वाला बेटे। हाँ बेटे, बिल्कुल साहब बेटे। आप हम जो जोड़े भी लगाते हैं ना, वो ऐसे कबूतर निकल आते हैं, ऐसे जोड़े बन जाते हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास नहीं होते बेटे। ये बिल्कुल सच है, ये हकीकत यही है ना। वो ये जो जोड़े जो दिए या लगाए हैं, हमने देते हैं जो लगाते हैं, ये हमारा ही काम है ना। और पर बंद के बच्चे 2-2 कली के, अब ये बता तो दिया, नंबर भी दिए हैं आपको। जोड़े लगेंगे जरूर आपको ऐसे बताएंगे जोड़े, ये नहीं कि जिन्हें जोड़े जरूर लगेंगे और वो 50 साल तक 100 साल तक नस्लें चलाएंगे। इतना काम कर हम ये कहेंगे ये चलाएंगे तो हम आपकी मेहनत जाया करेंगे। आपने बच्चे निकालने, दाना डालना, उनको नस्लें चलानी है आपको। पहले तो हम कहेंगे इसकी ट्राई करो, ट्राई तो होगी। अब नंबर दिए हुए बेटे, पार बांध के बच्चे, छोटे छोटे कली के 1.5 कली, 1 कली के बच्चे शाम को बैठे हैं, रात भी रह गए, फिर पर बांधने लग गए। वो जोड़े लगे हैं, हमारे जोड़े खरीदे हुए दिए हुए हैं ना ये। तो ये बेटे ये कबूतर भी असल रामपुरी और ये टैडी असल है, असल रामपुरी और टैडी है। ये रामपुरी। ये दिखाओ जी, ये कबूतर ये दिखने वाला है 98, नहीं मिलेगा आपको। ऐसे कबूतर बेटे वो नहीं देते, कबूतर देते नहीं, चाहे 10 लाख रुपए रखो, ये नहीं देना हमने। वो बाजियां उड़ाते हैं बेटे, उनके बड़े बड़े शागिर्द होते हैं, बड़ी बड़ी छतें होती हैं। हाँ बेटे, ये कबूतर ये
اس میں ایک کراس ٹیڈی بھی ہے کمگر، اور اس میں کالے منہ والا ہے یہ کبوتر، بڑا زبردست کبوتر ہے بیٹے، بڑی آمد ہے، زبردست بڑی آمد ہے، جیٹ کی 15 جیٹ کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو اس کبوتر کی، جی اندھیری طوفان کی بات کر رہا ہوں اس کبوتر کی، یہ نسلوں کی نسلیں چلائے گا۔ یہ دکھاؤ جی، یہ کبوتر دکھانے والا ہے یہ بیٹا، بڑے غور سے دیکھنا اس کبوتر کو، بڑا بڑا غور کرنا اس کی آنکھ پہ، اور یہ کبوتر یہ بیٹے دیکھنے والا کبوتر ہے، یہ آنکھ پہ بیٹے بہت غور کیا کرو، اس کی حرکتیں دیکھو، اس کی حرکتیں، یہ لو بیٹے، یہ کبوتر جو ہے نا یہ سیبے والا ہے، یہ کبوتر بھی بیٹے نسلوں کی نسل چلے، 98 آئیے، یہ سیبے والا کبوتر، یہ بیٹے بڑا زبردست خوبصورت کبوتر ہے، بڑی آمد ہے اس کی، یہ کبوتر دیکھنے والا ہے، سیبے والا یہ کبوتر، یہ دیکھے سیبے، اس میں کمگر ہے، سیبے والا ہے ہی کمگر، اس میں ہے کمگر ڈالتے ہیں، اس میں گولڈن ڈالتے ہیں۔ ہاں بیٹے، یہ بیٹے رام پوری اور فروز پوری کراس، یعنی کہ ایک ہی ہے، اس میں نا کمگر ہے، یہ بڑا بہترین کبوتر ہے بیٹے، یہ بھی انتہا کا کبوتر ہے، یہ دیکھنے والا کبوتر ہے، یہ بھی 98 ہے بیٹے، یہ کبوتر نسلوں کی نسل چلانے والا، یہ دیکھنے والا کبوتر ہے یہ۔ اب یہ غور سے دیکھنا، غور سے بیٹے، آنکھوں کا ڈیل جو ہے نا، آنکھ کا نا ادھر ادھر پھیرنا، اور اوپر نیچے لے جانا، پھر آگے لے جانا، پھر اوپر لے جانا، ایک یہ بجلی کی طرح چمک مارتا، بجلی یعنی کہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو وہ چمک لگاتی ہے، یکدم ختم کر، یہ بیٹے یہ دیکھیں آپ، یہ اب یہ دیکھیں، یہ کبوتر بڑا بہترین ہے۔ اب یہ مادی بیٹے، یہ بھی فروز پوری ہے، یہ اس میں مجھ سے جالداروں میں سے نکلی ہے یہ، لیکن اس میں نا اس میں بھی کمگر ہے، اور یہ مجھ سے جالداروں میں سے نکلی مادی، یہ دکھنے والی مادی ہے۔ کمگر ہے اس میں، بڑی بہترین مادی ہے یہ ہے بیٹے ٹیڈی 99 بریڈ، لائن بریڈ 99، تو اور یہ کبوتر اصل ٹیڈی، یہ بیٹے یہ میرے خیال میں تو وہ دکھائیں گے بھی نہیں، ایسا کبوتر دیں گے کیا، وہ دکھائیں گے بھی، یہ تیسرے چوتھے کمرے میں پیچھے ہوگا یہ کبوتر ان کا جو دیتے ہیں کبوتر، وہ بیٹے دل کا کبوتر کو نہیں دیتا، یہ نہیں دیتے، یہ اصل ٹیڈی ہے، اصل ٹیڈی، دیکھو کبوتر کو، یہ کبوتر بڑے غور سے دیکھنا، 99 ٹیڈی ملنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اب یہ کبوتر اب ہم 30,000 کا جوڑا دیتے ہیں، 15,000 کا ایک، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ 2,000 چھوڑ دو، 1,000 چھوڑ دو، یہ 5,000 چھوڑ دو، یہ کوئی بات ہے بات کرنے والی؟ لینا ٹیڈی ہے آپ نے، اس میں کمگر ہے، اس ٹیڈی میں کمگر ہے، گولڈن ہے، کمگر اور گولڈن ایک ہی ہے، لیکن ہے رام پوری یہ کبوتر۔ اب یہ کبوتر یہ بھی ٹیڈی ہے، یہ اسی کے ساتھ کا ٹیڈی ہے، یہ بھی اس میں بھی کمگر ہے، یہ خالص ٹیڈی کبوتر ہے بیٹے، یہ 99 ہے، یہ کبوتر ٹیڈی، یہ دیکھنے والا کبوتر ہے بیٹے، بڑا زبردست دلیر کبوتر ہے، یہ نسلوں کی نسلیں چلانے والا، یہ دیکھو، یہ بڑے غور سے دیکھنا، یہ کبوتر بڑا خوبصورت کبوتر ہے، یہ مکمل پوائنٹ ہے واپسی کے اور پرواز کے، نسل کی نسلیں چلائیں، 2 3 کلی کے بچے اڑائیں۔ ہاں بیٹے، یہ کبوتر کالے منہ والا رام پوری ہے، کالے منہ والا اور رام پوری ہے یہ کبوتر، کالے منہ والا اس میں رام پوری، یہ کبوتر دیکھنے والا، یہ بھی 98 یہ بیٹے 98 ہے، لیکن کبوتر جو ہے نا 100 بچے نکالے گا، یہ بڑا زبردست کبوتر ہے، یہ دیکھنے والا کبوتر ہے، یہ دیکھیں آپ،
बहुत बेहतरीन कबूतर है, बड़ी वापसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों, आपने बाबा जुल्फी साहब के जो लाइन ब्रीड के मुताबिक जोड़े हैं, उन जोड़ों का शौक किया, और अगर इनमें से कोई भी आपको कबूतर या कोई जोड़ा पसंद आ जाए तो आप बाबा जुल्फी साहब से रब्ता कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे उनका नंबर लगा दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।